ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज का डेट 27/8/2025। आज मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे अपनी सतप्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। सदा याद रहे मैं आत्मा हूँ। बाप से पूरा वर्षा लेना है। प्रश्न है, बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? उत्तर, क्योंकि कोई बच्चे याद को यथार्थ समझते ही नहीं है। बैठते हैं याद में और बुद्धि बाहर भटकती है। शांति नहीं होती। वह फिर वायुमंडल को खराब करते हैं। याद करते ही नहीं तो चार्ट फिर कैसे लिखें? अगर कोई झूठ लिखते हैं तो बहुत दंड पड़ जाता है। सच्चे बाप को सच बताना पड़े। गीत है, तकदीर जगा कर आए हो तस्वीर बनाने।
तकदीर जगाकर आई हो तस्वीर बनाने। বাবা আজকে আমাদেরকে মহাবাক্যে বলেছে যে শতপ্রধান ভাগ্য বানাতে গেলে কি করতে লাগবে। দুনিয়ার মানুষ তো ভাগ্য বানাতে চায় বা ভাগ্যকে বদলাতে চায়, তখন কি করে পামিস্টের কাছে যায়, বা এখন তো ট্রেন্ডিং টপিক ছিল ল অফ অ্যাট্রাকশন। তো বাবা বলছে যে এইভাবে করে দুনিয়ার লোক চায় ভাগ্যকে মোটিফাই করতে। কিন্তু বাবা বলছে যে আমাদের যদি শতপ্রধান ভাগ্য বানাতে হয় তাহলে আমাদের কি করতে হবে, পুরুষার্থ করতে হবে, ইয়াদে থাকার পুরুষার্থ করতে হবে। আর সারাক্ষণ কি ইয়াদ করতে হবে আমাদেরকে, আমি আত্মা। যেমন ল অফ অ্যাট্রাকশনের মধ্যে কি হয়, যেটা আমি চাই সেটাকে আমার চোখের সামনে যা যা থাকে, ওয়াল দেওয়াল, ঘরের দেওয়াল হোক, গাড়িতে হোক, স্কুটিতে হোক, যে কোনো ঘরেই হোক, প্রত্যেকটা জায়গায় আমার এমটাকে, ছবিটাকে লাগিয়ে রাখি। তো বাবাও বলছে যে আমাদের যে লক্ষ্য সেটা পূরণ কখন হবে, যখন আমরা নিজেকে আত্মা অনুভব করতে পারবো। আর সেটা ব্রহ্ম বাবা কী করে করতো, যেখানে পেতো, যে খাতা হোক, ওয়াল হোক, সারাক্ষণ খালি লিখতে থাকতো মে আত্মা মে আত্মা। তো এটার প্র্যাকটিসে বাবা আমাদেরকে করতে বলছে। প্রশ্নে বলেছে আমাদের চার্ট রাখতে, মানে ইয়াদের চার্ট দিতে বাবাকে আমাদের কখনো কখনো মুশকিল লাগে। কেন এটা হয়? উত্তরে কি বলেছে? কারণ ইয়াদ আমরা ঠিক করে করতে পারি না। কারণ বসিত যোগ করব বলে, কিন্তু বুদ্ধি আমাদের পেতাত্মার মতো খালি ঘুরতে থাকে, ঠিক না? তো শান্তিতে তো বসতে পারি না। তো তার জন্য কি হয়, বায়ুমণ্ডলটা খারাপ হয়ে যায়, বাতাবরণটা কি হয়ে যায়, আমার জন্য নেগেটিভ হয়ে যায়। তার জন্য বাবা বলছে যে অনেকে 1 ঘন্টা যোগ করে বাবাকে, সারাদিনের মধ্যে 1 ঘন্টা যোগ করে, আর রিপোর্ট দিয়ে বাবাকে আমি অত ঘন্টা তোমার যোগে ছিলাম। তো হচ্ছে মিথ্যে রিপোর্ট দিয়ে লাভ নেই, কারণ তোমারই ধর্মরাজার কাছে সাজা খেতে হবে, দণ্ড পড়বে। তার জন্য সচ্চা বাবাকে সচ্চা সত্য সত্য সব কিছু আমাদেরকে শোনাতে হবে। আর আজকের গীত হলো तकदीर जगा कर आए हो क्यों, तस्वीर सत्ययुग में जाने के लिए, देवी देवता बनने के लिए। अच्छा, ओम शांति। रूहानी बच्चों को फिर भी रूहानी बाप रोज़ रोज़ समझाती है कि जितना हो सके क्या रहना है, देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो, क्योंकि तुम जानते हो उस बेहद के बाप से बेहद सुख की तकदीर बनाने आए हैं। এখন আমরা কোন ভাগ্য বানাতে এসেছি? বেহদের কি দুঃখের ভাগ্য না সুখের ভাগ্য? সুখের ভাগ্য বানাতে এসেছি। তো বাবা বলছে যে কী করতে হবে তার জন্য? तो ज़रूर बाप को याद करना पड़े। पवित्र शतप्रधान बनने बिगड़ क्या नहीं होगा? पवित्र शतप्रधान बनने बिगड़, शतप्रधान यदि আমরা না হই তাহলে কি হবে না? शतप्रधान तकदीर बना नहीं सकते। यह तो अच्छी रीति याद करो, मूल बात है ही एक, यह तो अपने पास लिख दो। बाव पर नाम लिखते हैं ना, ऐसे टैटू करते हैं ना, टैटू करे ना অনেকে, এখানে কেউ আছে? ট্যাটু তো এখানে কেউ করে না, তো অনেকে ট্যাটু করে, অনেকে ফুল বডিতে করে বা কোনো কোনো পার্টে করে থাকে, হাতে করে থাকে বেশিরভাগ অনেকে। তো বাবা বলছে তোমরাও ট্যাটু করো, এরকম করে লিখে রাখো যে মে আত্মা মেরা শিব বাবা। যেখানে আমাদের চোখ যেখানেই পড়ে সেখানে যাতে খালি আত্মাটাকে
देखते पाई एवं हमें आत्मा फीलिंग जाते करते पाई। तार जन्य हच्छे बाहु पर नाम लिखते हैं ना, तुम भी लिख दो, हम आत्मा है बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं। क्योंकि क्यों लिखना है हमें, लिखना क्यों है? और हाँ, क्योंकि माया तुम्हें क्या करते हैं बाबा माता जी की करे, माया माया दी की करे भूलिए दे, तो भुला देती है, इसीलिए लिखा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी याद रहेगा। मनुष्य ओम का व कृष्ण आदि का चित्र भी लगाते हैं याद के लिए। यह तो नए ते नई याद है, यह सिर्फ बेहद का बाप ही समझाते हैं। इस समझने से तुम सौभाग्यशाली तो क्या क्या बनते हैं हम? दुर्भाग्यशाली की हुए? सौभाग्यशाली तो ठीक है, बोलते सौभाग्यशाली तो क्या तुम आरो किछु हो, सेटा की हुए आमरा सौभाग्यशाली थेकेও आरो बेशी की बोले बाबा। আর আসছে কাছাকাছি চলে এসছে। আর অপু ভাই बताइए। বিশ্বের মালিক আর বৈকুণ্ঠের মালিক আর हाँ पूछी ना। ओ, तुम इस समझने से सौभाग्यशाली तो क्या पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। बाप को न जानने के कारण, याद न करने के कारण कंगाल बन गए हो। एक ही बाप है जो सदैव के लिए जीवन को सुखी बनाने आए हैं। हमारे जीवन के बाबा की बनाते एसेছে, सुखी बनाते एसेছে, ताओ कत जन्मेर जन्य। भले याद भी करते हो, परंतु याद तो আমরা করি, बट की হয়, परंतु जानते बिल्कुल नहीं है। विलायत वाले भी सर्वव्यापी कहना भारतवासियों से सीखे हैं। भारत गिरा है तो सब गिरे हैं, भारत ही रिस्पॉन्सिबल है अपने को गिराने और सबको गिराने। बाप कहते हैं मैं भी यहाँ ही आकर भारत को सचखंड बनाता हूँ। ऐसा स्वर्ग बनाने वाले को कितनी ग्लानि कर दी है। भूल गए हैं बाबा के আমরা কি করেছি ভক্তিতে সবাই মিলে আমরা কি করেছি বলুন তো আমাদের ভুলগুলি। মানে গড ইজ omni প্রেজেন্ট, তারপর এটা তো বলেছি, তারপর কি বলেছি? হ্যাঁ, তারপর বাণী মাতাজি বলেন কি বলেছেন, ভগবানকে কি বলে গালি দিয়েছেন? হ্যাঁ, এটা তো বলেছে। আর হ্যাঁ কি মিনমিনে কথা বল, জুড়ে কোন বলে কষ্ট দেয়, সেটা তো সবাই বলি আমরা। তো বাবা বলছে যে ऐसा स्वर्ग बनाने वालों को कितनी ग्लानि कर दी हो, भूल गए हो, इसीलिए लिखा हुआ है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इनका भी अर्थ बाप ही आकर समझाते हैं। बलिहारी एक बाप की ही है। क्रेडिट टाकार डेबिट हमारे क्रेडिट बाबर। अभी तुम जानते हो बाप आते हैं ज़रूर। कब आते हैं बाबा? बानी माता जी बाबा कखन आसे? हाँ, जखन धर्मेर ग्लानि हय, धर्म भ्रष्ट हय, कर्म भ्रष्ट हय, तखनই भगवान आसे। तो कखन आसे? शिव जयंती मनाते हो ना, मनाते शिव जयंती। दुनियार लोग क्या की बनाए शिव जयंतीटाके? परंतु शिव जयंती का कदर बिल्कुल नहीं है। जल तो ढाली ठीक आछे, किन्तु जल ढालार समय बाणी माताजी की करें? हाँ,
অবা মাতাজি বলেন তো কী করেন জল ঢালার সময়, মানে শিব চতুর্দশীর সময় যখন জল ঢালেন না খালি পেটে থেকে, তখন মানে মাতাজি বলে সিচুয়েশনটা তখন কি হয়, খিদা লাগলে তখন যখন দেখবেন খিদা লেগেছে, তারপর দেখলেন মন্দিরে গিয়ে লাইন, তার উপর দিয়ে রৌদ্র, তখন কি হয়, পুরোহিতের তো 14 গোষ্ঠী শেষই, পরে সবাই ধুয়ে সার্ফ এক্সেল দিয়ে ধুয়ে দেয়, আর শিবের অবস্থা কি হয়। তো বাবা বলছে যে শিব জয়ন্তী কা কদর বিলকুল নেই, মানে শিবের উপর জল ঢালে, মানে ওই দিন কি শিবের বেশি মাথা গরম হয়ে যায়, সবাই মিলে ঠান্ডা করতে যায়। তো বাবা বলছে যে কেউ জানেই না শিব জয়ন্তীটা, শিবরাত্রিটা কি। अभी तुम बच्चे समझते हो, ज़रूर होकर गए हैं जिसकी जयंती मनाते हो। सतयुग के आदि सनातन देवी देवता धर्मों की स्थापना वही करते हैं, और सब जानते हैं कि हमारा धर्म फलाने ने फलाने समय स्थापन किया है। उनके पहले ही देवी देवता धर्म है, उनको बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। प्रत्येकटा ধর্মস্থাপককে প্রত্যেকেই জানে, কিন্তু হিন্দু ধর্ম এমন একটা ধর্ম যে তার ধর্মস্থাপককে কেউই এটা বলতে পারে না। तो बाबा बोलते हैं धर्मस्थापक की महिमा क्या होगी, बाप ही पावन दुनिया की स्थापना और पति दुनिया का विनाश कराते हैं, और तुमको क्या कराते, स्थापना कराते, विनाश कराते, और हमको और क्या बनाते, और क्या बनाते, पद्म पद्म भाग्यशाली, और की बनाए, इशारार भाषा ना, जोरे बोलें, हाँ और की बनाए, अब माताजी बोलें, बोलें सबाई बोलছে, सबाई बोलুন की बनाते এসেছে बाबा। तुमको माया पर जीत पहनाते हैं, सबार गुली হয়েছে। यह बेहद की बात है, रावण का राज्य सारी बेहद की दुनिया पर है। 8 থেকে 80 প্রত্যেকের মধ্যে কে আছে, ভগবান আছে সবার ভিতরে, আছে কই, तो सारी दुनिया पर है, হাত के लंका आदि की बात नहीं है। দেখানো হয়েছে লঙ্কা জ্বালিয়ে দিয়েছে, কত কিছু করেছে, কিন্তু এটা অ্যাকচুয়ালি হদের দেখানো হয়েছে। বাবা বলছে দুনিয়াটা পুরোটাই তো রাবণের রাজ্য, তার মানে রাবণের লঙ্কাপুরি সেটা পুরো দুনিয়াটাই হয়ে আছে। तो यह हार जीत की कहानी भी सारे भारत की है, बाकी तो बाई प्लॉट। भारत में डबल सिरताज और सिंगल ताज राजाएं बनते हैं, जो भी बड़े बड़े बादशाहों होकर गए हैं, कोई पर भी लाइट का ताज नहीं होता है, इसलिए सिवाय देवी देवताओं के। देवताओं तो फिर भी स्वर्ग के मालिक थे ना। अब शिव बाबा को कहा ही जाता है, क्या कहते शिव बाबा को, इसका नाम क्या है, শিব বাবার নাম কি, আমরা কি ডাকি শিব বাবাকে, হ্যাঁ হ্যাঁ তো আসছে তো সবার বলে, তারপর निराकार, परमपिता परमात्मा पतित पावन, इनको लाइट कहाँ देंगे, लाइट तब दे जब बिगर लाइट वाला पतित भी हो, वह कभी बिगर लाइट वाला होता ही नहीं। এরকম না যে শিব বাবাকে আমি ডাবল ক্রাউন দেখাবো, ডাবল সিরতাজ দেখাবো, কারণ দেবতাদের যখন দেবতারা ফার্স্ট থাকে, মানে যখন সত্যযুগের স্টার্টিংয়ে যায়, তখন দেবতাদের ডবল ক্রাউন দেখায়। একটা হলো তাদের স্থূল রাজ্য মুকুট, আরেকটা হলো পিউরিটির তাজ, যেটা আমরা সিনেমা সিরিয়ালের মধ্যে দেখানো হয়, যে এমনিতে দেখানো যায় যে একটা তো ক্রাউন থাকে, পেছনে একটা লাইট জ্বলতে থাকে, একটা আভামণ্ডল থাকে, ওইটা দেখানো হয়েছে। কিন্তু ওই পেছনের যে তাজটা সেটা ত্রেতাযুগে থাকবে না, আর ত্রেতাযুগ থেকে আস্তে আস্তে মানে একটাই শুধু মুকুট থাকবে, সেটা হলো রাজার যেটা মুকুট থাকে, কিন্তু পিউরিটির তাজটা
থাকবে না। তো বাবা বলছে যে বাবার তো কোনো শরীর নেই যেহেতু বাবাকে তো আমরা এ তাজ পরাতে মানে মুকুট পরাতে পারবো না, সেটা পিউরিটিরই হোক বা স্থূল মুকুটেই হয়ে থাকুক। तो बिंदी पर लाइट कैसे दे सकेंगे, हो न सके। दिन प्रतिदिन तुमको बहुत गुह्य गुह्य बातें समझाते रहते हैं जो जितनी बुद्धि में बिठा सके। मुख्य है ही क्या, मेन क्या है इसमें? मुख्य है याद या पढ़ाई, क्या वाले माता जी मेन की याद है? अब माता जी दोनोटा ना एक কোনটা পড়ায়? পড়তে তো ভালো লাগে, ভাল লাগে না পড়তে। मुख्य है ही याद की यात्रा, इसमें माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं। भले कोई याद के चार्ट में 50-60% भी लिखते हैं, परंतु समझते नहीं है कि याद की यात्रा किसी को कहा जाता है। पूछते रहते हैं इस बात को याद कहें, बड़ा मुश्किल है। तुम यहाँ 10-15 मिनट बैठते हो, उनमें भी जांच करो, याद में अच्छी रीति बैठे हो। আমরা তো 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা যোগ করি, হ্যাঁ এরকম হয় যে নুমাশাম যোগ করতে বসলে 5টা থেকে বসলাম 7টা পর্যন্ত থাকতে পারি, 7:30 পর্যন্ত বসে থাকি, তার নাও তো 6:30 থেকে 7:30 পর্যন্ত, এমনি তো প্রত্যেক দিন আমরা করেই থাকি যেটা। কিন্তু তো এখান থেকে উঠে গিয়ে হয়তো 1 ঘন্টার মধ্যে 45 মিনিট আমি ঘুমিয়েছি, আর হয়তো 15 মিনিটের মধ্যে হয়তো বা 10 মিনিট আমার বুদ্ধি এখানে সেখানে প্রেতাত্মার মতো ঘুরতেছিল, 5 মিনিট হয়তো গিয়ে মানে ইন টোটাল 1 ঘন্টার মধ্যে 5 মিনিট আমি ইয়াদ করতে পেরেছি। কিন্তু ইয়াদ করে উঠে কি বলবো? ইয়াদ করে উঠেই বলবো আমি 1 ঘন্টা যোগ করেছি। আপনারা করছেন যোগ? তো বাবা বলছে কি এরকম মিথ্যে রিপোর্ট যাতে বাবাকে মানে সবাইকে তো ঠকাতে পারে, কিন্তু বাবাকে যাতে আমরা এগুলো দিয়ে না ঠকাই, কারণ বাবা তো জানে আমরা কে কী করছি, তাই না? তাই জন্য বাবা বলছে যে তুমি নিজেকে চেক করো, তুমি যে 10 থেকে 15 মিনিট বসো যোগ করতে, 15 মিনিটের মধ্যেও কি তুমি 15 মিনিট ফুললি করতে পারো? बहुत है जो याद में रह नहीं सकते, फिर वह वायुमंडल को क्या करते हैं? তার জন্য বাবা বলে অঙ্গ সে না লাগে। হ্যাঁ, যখন প্রায় মুহূর্তে এটা বলে থাকে, শুধুটা ক্লাসের টাইমে না, সব সময় কারোর শরীরের সাথে কোনো বডি আমাদের টাচ না হয়, এবার মেয়ে হোক ভাই হোক, কারোর সাথে কারো যাতে আমাদের বডি, কারণ তার নেগেটিভ এনার্জি আমার মধ্যে পাস হবে। তার জন্য যখন আমরা ক্লাসে বসি বা যোগ করতে বসি একটু দূরত্ব মেনটেন করে বসবো, কারণ যদি আমার পাশের ব্যক্তিটা ঝুরাতে থাকে তার ভাইব্রেশনটা কিন্তু আমার কাছে, তখন আমি ঝুরাবো না, আমি দিতে থাকবো, হা করে করে আমি দিব, তখন কি এনার্জিটা কিন্তু আমার মধ্যে পাস হচ্ছে, এবং আমি কী করবো তখন আস্তে আস্তে আমারও ব্যাটারি কিন্তু কী হতে থাকবে, লো হতে থাকবে না, তখন আমিও কী করব, চার্জ ধরতে গিয়েছি আর কি হবো, ঘুমিয়ে একবারে চাঙ্গা হয়ে এখান থেকে উঠবো। তার জন্য বাবা বলছে যে যারা এখানে বসে বসে বুদ্ধিযোগ অন্য দিকে ঘোরাতে থাকে বা যোগ করতে বসে যোগ করে না, অন্য উল্টাপাল্টা চিন্তা করতে থাকে বসে বসে, তারা 10 জনের সবাটাকে নষ্ট করে, তার জন্য বায়ুমণ্ডল খারাপ করে দেয়। बहुत है जो याद में न रहने से विघ्न डालते हैं, सारा दिन बुद्धि बाहर भटकती रहती है। কেউ কেউ বুদ্ধি ছাড়া কেন খালি বুদ্ধি বাহ্যমুখতার মধ্যে থাকে, किंतु बलছে যে तो सो यहाँ थोड़ी ही शांत होगा, इसीलिए याद का चार्ट भी रखते नहीं है। তার জন্য ট্রাফিক কন্ট্রোলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তা মোবাইলে তো প্রত্যেকের সেটিংয়ে আছে, টাইম টু টাইম এটা বাজতে থাকে,
আর না বাজলেও আমরা আমাদের টাইম করে ট্রাফিক কন্ট্রোল করতেও পারি। তো যেরকম ট্রাফিক জ্যাম যখন পড়ে কী করে ট্রাফিক পুলিশ স্টপ করে দেয়। রেড সিগন্যাল গ্রিন সিগন্যাল পড়লে রেড সিগন্যাল পড়লে ওটাকে দাঁড় করিয়ে দেয় স্টপ, আর গ্রিন সিগন্যাল পড়লে চলে যাও। তো আমাদের সারা দিন যখন ব্যস্ত থাকি না, ব্যস্ততার মধ্যে আমাদের বুদ্ধি তো সারাক্ষণ কী করতে দেয়, মন তো সারাক্ষণ কন্টিনিউয়াসলি মানে চিন্তা করতেই থাকে, থট চালাতেই থাকে। কিন্তু এই ট্রাফিক জ্যামের মধ্যে মাঝে মাঝে বাবা বলে রেড সিগন্যাল দিয়ে বলে কি এই টাইমটার মধ্যে তুমি একটু 2 মিনিট তুমি আমাকে ইয়াদ করো। তো ওই 2 মিনিট ইয়াদ করলে কি হবে, একটু একটু করে আমার সারাদিন জমা হতে থাকবে। আমি যদি ভাবি যে দিনের শেষে সারাদিন মানে অন্যরকমভাবে চলে, দিনের শেষে আধা ঘন্টা যোগ করলাম তাহলে আমার সারাদিনের পূর্ণ হয়ে জমা হয়ে গেল, তাহলে হবে না। আমাদেরকে কর্মযোগী টাইটেল দিয়েছে বাবা। झूठा लिखने से तो और ही दंड पड़े, लिखेंगे कोई झूठा? बहुत बच्चे भूली करते हैं, छिपाते हैं, सच बताते नहीं है। बाप कहे और सच न बताए तो कितना दोष हो जाता है। कितना बड़ा गंदा काम क्या होगा तो भी सच बताने में लज जाएगी। দুনিয়ার লোকে থেকে লুকাতে পারি, কিন্তু বাবা বলছে কি তুমি আমার থেকে, তো ডাক্তারের কাছে গিয়ে যদি আমি লুকিয়ে রাখি, লজ্জার কারণে না বলি, তো ডাক্তারকে আমার চেহারা থেকে ওষুধ দিয়ে দেবে? তো বাবা বলছে কি তুমি তো এসেছো আমার কাছে, তুমি তো বলতে হবে তোমার প্রবলেমটা কী। তো প্রবলেমটা না বলে তুমি যদি বসে থাকো আমার কাছে আমার দিকে তাকিয়ে, তাহলে তো আমি বুঝতে পারবো না, তোমাকে তো বলতে হবে। তার জন্য सच बताना है। बाप कहे और सच न बताओ तो दोष होगा। अक्सर करके सब झूठ बताएंगे, झूठी माया झूठी काया झूठी तेरा संसार। एकदम देह अभिमान में आ जाती है। सच सुनाना तो अच्छा है ही, और भी सीखेंगे। यह बताना है नॉलेज के साथ साथ याद की यात्रा भी ज़रूरी है, क्योंकि याद की यात्रा से ही अपना और विश्व का कल्याण होना है। नॉलेज समझाने के लिए बहुत सहज है, याद में ही मेहनत है। बाकी बीज से झाड़ कैसे निकलता है वो तो सबको मालूम रहता है। बुद्धि में 84 का चक्र है, बीज और झाड़ की नॉलेज होगी ना। बाप तो शुद्ध है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, उनमें नॉलेज है समझाने के लिए। यह बिल्कुल अनकमन बात है। बाबार पढ़ागुली की कमन कथा, शास्त्रेर कथा शुने एसছে শোনাচ্ছে এরকম अनकमन। यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, यह भी कोई नहीं जानते, सब नेति नेति करते गए हैं। ड्यूरेशन को नहीं जानते तो बाकी क्या जानेंगे। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं क्या? আমাদের মধ্যে পার্সেন্টেজ আছে, কিসের পার্সেন্টেজ আছে? तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति जानते हैं। किसको जानते हैं? और बाप को जानते हैं। কারণ বিবেকানন্দ বলেছিল ওনার মতো কত পার্সেন্ট লোক হলে বিশ্বকে পরিবর্তন করতে পারবে? 5%। তো বাবাও বলে 5%, 5 পাণ্ডব হলে বাবার যথেষ্ট। তো বাবাকে সব বাবার বাচ্চা তো আমরা সবাই হয়েছে, কিন্তু বাবাকে বাবার মতো করে আমরা সবাই চিনতে পারিনি। তার জন্যই তো আজকে ব্রাহ্মণ থাকলে কালকে আবার শূদ্র হয়ে যাচ্ছে। তাই জন্য বাবা বলছে যে इसीलिए सेमिनार भी बुलाते हैं, अपनी अपनी राय दो। राय तो कोई भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जिनको नाम है उनको ही देना है। हमारा नाम नहीं है हम कैसे देवे, नहीं। कोई भी सर्विस अर्थ हो, कोई राय हो, एडवर्टाइज हो, लिख सकते हो। बाप कहते हैं कोई भी राय आए तो लिखना चाहिए। बाबा इस युक्ति से सर्विस बहुत बढ़ सकती है। सेंटारे एसे राय दिते होबे,
হ্যাঁ, এরকম না যে সেন্টারে যে নিমিত্ত উনিই শুধু করে যাবে আর আমরা শুধু শুনে যাব, বলে যাব, মেনে যাব না। প্রত্যেকের তো পার্সোনাল কিছু আলাদা আলাদা কিছু আছে, ভাবনা চিন্তা প্রত্যেকের তো প্রত্যেকের মতো আছে। তো আমাদের কি করতে হবে, সেবার জন্য নতুন নতুন প্ল্যান বানাতে হবে, এগুলি এসে সেন্টারে বলতে হবে। বললে পরে সেন্টার ইনচার্জ যে থাকবে উনি যদি রায় দেয়, পারমিশন দেয়, তখন এটাকে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো। তো বাবা যে সবার রাইটটাকে আমাদের সবার সংকল্প যেটা সেটা আমাদের সবাই একসাথে মিলে আমাদের সেমিনার করতে হবে। তো देखेंगे किस किस प्रकार की राय है, যখন 4-5 জন যখন মিলে আমরা বসবো, বসে প্রত্যেকের আলাদা আলাদা মন, প্রত্যেকের আলাদা আলাদা থিঙ্কিং লেভেল। তো প্রত্যেকে যখন রায় দেবে এক একজন এক এক রকম করে, তখন 5 জন যদি রায় দেয় একটা হলেও তো নেওয়া হবে সেখান থেকে। তো বাবা বলছে যে এভাবে আমাদের प्लान बनाते হবে সেবার। बाबा तो कहते रहते हैं किस युक्ति से हम भारत को कल्याण करें, सबको पैगाम देवे। আমাদের সারাক্ষণ এটাই লক্ষ্য রাখতে হবে ব্যস্ততার মধ্যে থেকেও যে কী করে আমি আমার পাশের লোকটাকে জ্ঞানে আনবো, পরিচয় দেব। आपस में विचार निकालो, लिख कर भेजो, माया ने सबको सुला दिया है। এখানে কি হয়, একটু জোশ আসলে তারপর আবার সোডা ওয়াটার হয়ে যায়। তো হচ্ছে মায়া সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে, এবার আমাদের কি করতে হবে, আবারও जागते হবে। बाप आते ही है जब मौत सामने होता है, अब बाप कहते हैं सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, पढ़ो ना पढ़ो मरना तो ज़रूर है। এখানে আসলে অনেকে ভাবে যে এখানে আসলে হয়তো মৃত্যু হবে, হ্যাঁ, মানে মৃত্যুর পরে শেখানো হয় যে বলে না বাবা স্বর্গবাসী হতে হবে নরকবাসী থেকে। তো এটা যদি একটা অজ্ঞানের লোক শুনে তখন তো ভাববে কি, তো স্বর্গবাসী তো হয় কখন, মরে যাওয়ার পরে হয় ওটা। তো এখানে যদি এটা শুনে অজ্ঞানী লোক আসে তখন তো সে আজীবনও এখানে আসবে না, তার মেন্টালিটিতে থাকবে যে এখানে তো মৃত্যু শিক্ষা বোধহয় দেওয়া হয়। তো বাবা বলছে যে তুমি পড়ো আর না পড়ো তোমাকে তো একদিন যেতেই হবে। তৈয়ারি করো না করো নई দুনিয়া জরুর স্থাপন হোনি। আমি ভাবি যে হয়তো আমরা ভাবি যে আমি ক্লাসে না গেলে কি হবে, তো বলছে কী হবে, আর তোমার জায়গাটা আরেকজনে নিয়ে নেবে, এর থেকে বেশি আর কিছু হবে না। তার জন্য বলছে তুমি পড়ো না পড়ো, তুমি সত্যযুগে যাও না যাও, সত্যযুগে যাওয়ার প্রিপারেশন করো या না করো অ্যাজ ইউর চয়েস, বাট সত্যযুগ তো স্থাপন হবে, এটাকে কেউ আটকে রাখতে पारबे ना। अच्छे अच्छे बच्चे जो है वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, करना है तैयारी। तैयारी करबो बानी माताजी, बैग बैगेज गोछाबो कि नाकि गौड़ा एकटु बड़ कइरा लइन कि। तो बाबा कि बोलছে এখন আমাদেরকে যাওয়ার तैयारी करते হবে। सुदामा का भी मिसाल गया हुआ है, क्या दिया था कृष्ण को, चावल मुट्ठी ले आया और श्री कृष्ण से क्या लेकर गया, बाबा हमको भी महल मिलने चाहिए। तो क्या करते, हम बाबा को चावल मुट्ठी देते हैं और उसके बदले में बाबा हमें, है ही उनके पास चावल मुट्ठी तो क्या करेंगे। बाबा ने मम्मा का मिसाल बताया, चावल मुट्ठी भी नहीं ले आए हैं। सुदामा तो चावल मुट्ठी এনেছিল কিছু, কিন্তু মাম্মা যখন যজ্ঞে আসে তখন মাম্মা কিছুই নিয়ে আসেনি যজ্ঞে। ফির কিতনা উচ্চ পদ পা লিয়া, তারপরেও পুরুষার্থ করে কত উচ্চ পদ পেয়ে নিয়ে, তার জন্য সীতা রাম বলা হয়, লক্ষ্মী नारायण बोला है, मैंने सब किसी मध्य लेडीज फार्स्ट रखा है। इसमें पैसे की बात नहीं है, एखाने तो बाहर यूनिवर्सिटी कलेज स्कूल सब किसी मध्य डोनेशन चलছে, बाबा बाबा टाका बेशी दिए दिल तो पास करिए दिए दिल, किन्तु बाबा बोलছে যে এখানে টাকা দিয়ে ভগবানের মুখ বন্ধ করতে পারবো না। याद में रहना है और आप समान बनाना है। बाबा को तो कोई भी फ़ी आदि नहीं चाहिए, समझते हमारे पास पैसे पड़े हैं तो क्यों ना যজ্ঞ में स्वाहक कर दे। এরকম অনেকের আছে না যারা
রিচ তারা কী করে তাদের কাছে অনেক ধন পড়ে থাকে, তো বাবা ঠিক আছে তোমার কাছে যখন পড়ে থাকে তখন তাদের মনের মধ্যে ভাবনা জাগে যে এগুলি এবার আমি বাবার যজ্ঞে अर्पण करी, कारण एटाई हलो सफल करार समय। तो विनाश तो होना ही है, सब व्यर्थ तो हो जाएगा, क्यों ना इसको सफल करे। हर एक मनुष्य कुछ ना कुछ दान पुण्य आदि ज़रूर करते हैं, वो ही पाप आत्माओं का दान पुण्य, फिर भी उसका अल्पकाल के लिए फल मिलता ज़रूर है। समझो कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज आदि बनाती है, पैसे जाती है, धर्मशाला आदि बना देते हैं, तो उनको क्या होता है, ताके যারা এরকম করে ইউনিভার্সিটির জন্য টাকা দান করে বা ইউনিভার্সিটি বানিয়ে দেয়, কলেজ বানিয়ে দেয় বা এরকম ধর্মশালা বানিয়ে দেয়, এরকম কিছু ধার্মিক স্পিরিচুয়াল কাজ করে, যারা রিলিজিয়াস মাইন্ডেড থাকে এরকম যারা করে, তাদেরকে ফলস্বরূপ অল্পকালের জন্য কি দেয়? যারা ইউনিভার্সিটি কলেজ স্কুলের জন্য জায়গা বা নিজে বানিয়ে দেয়, তো তারা তাদেরকে পরের জন্মে কী দেওয়া না, তো তাদেরকে পরের জন্য ব্রিলিয়েন্ট বানিয়ে পাঠায়, বিদ্বান বানায়। আবার কেউ এরকম আছে হসপিটালের জন্য জায়গা ডোনেট করেছে বা টাকা দিয়েছে, তাদেরকে পরের জন্মে নিরোগী বানায়। তো আমরা তখন বলে থাকি এই লোকটা এত পাপ করেছে তারপরেও উনি কত সুস্থ, আর আমরা পাপ না করেও অসুস্থ, ঠিক না? তার মানে আগের জন্মে উনি কোনো পুণ্য কাজ করে এসেছে। তো এরকম এভাবে বলছে, কিন্তু সেটা তো হলো অল্পকালের জন্য, এক জন্মের জন্য, কিন্তু আমরা যেটা করি সেটা তো হলো 21 जन्मों जन्म। परंतु फिर भी बीमारी आदि तो होगी ना, समझो किसने हॉस्पिटल आदि बनाई होगी तो करके तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, परंतु उनमें सब कामनाएं तो सिद्ध नहीं होगा। यहाँ तो बेहद के बाप द्वारा तुम्हारे सब कामनाएं पूरी हो जाती है। হয়তো যারা আম্বানি আছে তাদের তো টাকার অভাব নেই, তারা টাকার উপর ঘুমিয়ে থাকে, চাকার খাটে ঘুমিয়ে থাকে, কিন্তু সত্যি কি সুখে আছে তারা? সত্যি কি শান্তিতে আছে? ওরা নেই, ওরা শান্তিতে। তো বাবা বলছে যে সব মনোকামনা এখানে পূর্ণ হতে পারবে না, কিন্তু হ্যাঁ আমাদের সব মনোকামনা সব ইচ্ছে বাবা पूर्ण कर देवे। तुम बनते हो पावन तो सब पैसे विश्व को पावन बनाने में लगाना अच्छा है ना। मुक्ति जीवन मुक्ति देते हो सो भी आधा कल्प के लिए। सब कहते हैं हमको शांति कैसे मिले, कैसे मिलेंगे? मृत्युर परे कबरे बसे बसे, আমি তো কবরে যাব না, যদিও আমরা তো মুসলিম নয়। তো আওয়াজ আছে সব শান্তি তো চাহাতে হে লেকিন শান্তি মিলে कैसे। আমরা যখন এরকম অনেকে করে থাকে, বেঁচে থাকতে কেউ জিজ্ঞেসও করে না কেমন আছো, কিন্তু যখন মৃত্যু হয়ে যায় তাকে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করা হয় তুমি কেমন আছো, তুমি আমার সাথে কেন কথা বলো না। কিন্তু যে লোকটার সাথে আমার সারা জীবনের শত্রুতা, আমি ওই লোকটাই যখন মারা যায় তখন বলি যে ঈশ্বর এই লোকটার আত্মার তুমি শান্তি দিও, শান্তিতে ওনাকে রেখো। তাহলে এইটা যদি আমি মৃত্যুর পরে ওনার জন্য প্রে করতে পারি, কেন আমরা জীবিত থাকতে করতে পারি না? তো আমাদের কীভাবে এটাই শেখায় যে জীবিত থাকতেই করতে হবে। তার জন্য বাবা বলছে যে শান্তি कैसे मिले, वो तो শান্তি ধামে মিলতি হে। যদি অতিরিক্ত শান্তি চাই তাহলে কোথায় যেতে হবে? একেবারে আমাদের ওখানে চলে যেতে হবে। তার জন্য বলছে যে वो तो शांति धाम में ही मिलेगा, लेकिन सुख शांति दोनों चाहिए। तो সুখ শান্তি পেতে গেলে কোথায় যাবো বাণী মাতাজি? হ্যাঁ বাবার কাছে যাইতে হবে। কেমনে যাবো বাবার কাছে? एरोप्लेन दिया, हेलीकॉप्टर, फ्लाइट, बुद्धि दिए। तो सतयुग में एक धर्म होने के कारण वहाँ अशांति
नहीं होती है, अशांति होती है रावण राज्य में। गायन भी है ना, राम राजा राम प्रजा, वो है अमर लोक। वह अमर लोक में मरने का अक्षर नहीं होता है, यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मर जाते हैं, ठीक है ना। इसको मृत्युलोक, उसको अमरलोक कहा जाता है। वहाँ मरना होता नहीं है, সেখানে মৃত্যু বলে কোনো অক্ষরই থাকবে না। তার জন্য কি সবাই অমর হয়ে যাব সেটাও না, মানে সেখানে প্রত্যেকের এভারেজ কত থাকবে, 150 বছর আয়ু থাকবে। তো 150 বছর আয়ু যখন হবে তখন তাদেরকে সাক্ষাৎকার করানো হবে যে তোমার এখন এই শরীরটা ছাড়ার সময় হয়েছে, এখন তুমি এই শরীরটা ছেড়ে ওই মার গর্ভে জন্ম নেবে। তখন ওইখানে কি থাকবে না, এই দুনিয়ায় যখন মৃত্যু হয় যেটা করা হয় ওই দুনিয়াতে ওইটা হবে না। সেটা কি হবে না, শ্রাদ্ধ তো পরে, মানে তো এটি কী তা করবো, ওই ইলেকট্রিক যন্ত্র দিয়ে সত্যি করা হবে। তো বলছে যে মৃত্যুর পরে কি করা হয় সে তো নিয়ে যাবো, ঠিক আছে, রিটার্ন জন্ম। বাবা বলছে যে যখন আমরা মৃত্যু কেউ মারা যায় না তখন আমরা কি করি, কান্নাকাটি করতে থাকি না, হ্যাঁ, ওইটার ওখানে হবে না। কারণ কান্নাকাটি তখন করি যখন আমরা লোকটার প্রতি অ্যাটাচ থাকি, আমরা মোহ থাকে, আমরা কী করি না বডিটাকে দেখি। কারণ আমরা জানি যে বডিটাকে তো আর আমি কোনোদিনও পাবো না ফিরে, তার জন্য আমরা কান্নাকাটি করি। কিন্তু সেখানে তো সবাই থাকবে দেহীয়, মানে মানে সোল কনসিয়াস থাকবে, সো কেউ কারোর জন্য সেখানে কাঁদবে না। তো বাবা হচ্ছে সেটাই আমাদেরকে বানাতে এসেছে যে বডি কনসিয়াস ছেড়ে তুমি सोल कॉन्शियस हो। पुराना एक शरीर छोड़ फिर बालक बन जाते हो, रोग होता नहीं। क्या नहीं होगा सतयुग में, और क्या नहीं होगा भाइयों का, आपका क्या नहीं होगा, आपका क्या नहीं होगा, आप लोगों का क्या नहीं होगा। माता रखी बीमारी हुई बुने दी के शेरा वहाँ नहीं होगा जो भाइयों का यहाँ होता। तो कितना फ़ायदा होगा ना, देखो बाबा ने कहा कितना फ़ायदा होगा वहाँ। श्री श्री की मत पर तुम एवर हेल्दी बनते हो, तो तुम ऐसे रूहानी सेंटर्स कितने खुलने चाहिए। थोड़ी भी आते हैं ना वो कम है क्या, चारजनों आसे कोनो सेंटर थेके, दैट मीन्स आमरा कोनो जगह একটা রাজযোগ পাঠশালা খুলেছি কারোর বাড়িতে, যেরকম আমরা নলছড় করি, কিল্লামোড়া করি, এরকম অনেক অনেক জায়গায় খাসচুমনি, তো এরকম এরকম জায়গায় আমরা করে থাকি। তো এখান থেকে মনে করি যদি আমরা চারজনও আসি, দুজনও আসে, তো হচ্ছে যে সেটাই কি কম কথা। इस समय कोई भी मनुष्य ड्रामा के ड्यूरेशन को नहीं जानते हैं। একটা মোমবাতি থেকে হাজারটা মোমবাতি জ্বালানো যায়। তো একজন বাবার বাচ্চা বেরোলো একটা জায়গা থেকে, এখান থেকে আস্তে আস্তে বেরোতে থাকবে। যেমন রাজঘাট থেকে একজন বেরিয়েছিল সুদীপ ভাইজি প্রথম, তারপর বেরিয়েছে শঙ্করী মাতাজি, তারপর বেরিয়েছে সুভদ্রা মাতাজি, 2025-এ দাঁড়িয়ে এখন সব রাজঘাট থেকে রাজা হওয়ার জন্য চলে আসছে। তো হচ্ছে যে तो ड्यूरेशन को नहीं जानते, पूछेंगे तुमको फिर यह किसने सिखलाया। अरे हमको बताने वाला तो बाप है, इतने ढेर बीके हैं, तुम भी बीके हो। बीके कैसा रहता सदा, वेरी गुड, बीके सदा ओके रहता, कोई प्रॉब्लम नहीं उसको, ठीक है ना। কিছু প্রবলেম থাকবেই তো জীবনে, প্রবলেম না থাকলে সব সলিউশন যদি এখানেই থেকে যায় তাহলে জীবনে কোনো আনন্দই পাওয়া যাবে না। কারণ কোনো জার্নিতে যখন আমরা যাই, জার্নিটা যদি ট্রেনে হয় বা বাসে হয়, মেট্রোতে হয়, তখন যদি রাস্তায় কোনো সিনসিনারি না থাকে তাহলে জার্নি করে কোনো আরাম নেই। ঠিক তেমনি আমাদের জীবন চলার পথে যদি কোনো সমস্যা না আসে, দুঃখ না আসে, কষ্ট না আসে, যন্ত্রণা না আসে, তাহলে এই জীবনটা তখন এটার মধ্যে বোরিং চলে আর ভালো লাগবে না। তার জন্য আমাদের জীবনে উপর নিচ থাকা দরকার, যে জীবিত আছে এখনও। যখন দেখে না ইসিজি বা পরীক্ষা করলে কীরকম হয়, এরকম থাকে না, হার্টবিটটা কি দেখানো হয়, একবার উপরে উঠছে নামছে, আর যখন এটা পুরোটা সমান হয়ে যায় তখন কি বলে, ডেডলাইন। তো আমাদের জীবনে যদি একেবারে সুখ আর সুখ চলে আসে তার মানে আমাদের জীবন
ডেডলাইনের মতো হয়ে যাবে। তার জন্য আমাদের চড়াই উতরাই তো করতে হবে, তাহলে তো বুঝবো যে আমি এখনও বেঁচে আছি পৃথিবীতে। তার জন্য বলছে যে প্রবলেম তো থাকবে, কিন্তু প্রবলেমের মধ্যেও আমাদের খুশি থাকতে হবে। तुम्हारी देवी देवताओं का कुल बहुत सुख देने वाला है, यहाँ तुम उत्तम से उत्तम बनने आए हो। संगम युग है, अब तुम सुखधाम के मालिक बनते हो, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। कहाँ नहीं होगा? वहाँ पे दुख हटता सुख करता, दुख से आकर लिबरेट करते हैं। भारतवासी भी समझते इतना धन है, बड़े बड़े महल है, बिजलियाँ है, बस यही तो स्वर्ग है स्वर्ग यहाँ? हाँ, स्वर्ग तो नहीं है ना। यह सब है माया का पंप। सुख के लिए साधन बहुत करते हैं, सुखेर जন্য साधन प्रचुर, কিন্তু এটা দেখে মানুষ ভাবে এখানেই স্বর্গ, এখানেই সব কিছু, কারোর থেকে একটু ভালোবাসা পেলাম সেই আমার ভগবান, সেই আমার সব কিছু। কিন্তু যাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি সেই লোকটাই সবচেয়ে বেশি আঘাত করবে। बड़े बड़े महल मकान बनाते हैं, फिर मौत कैसे अचानक हो जाता है, वहाँ मरने का डर नहीं है। यहाँ तो अचानक मर जाते हैं, फिर कितना शोक करता रहता है, फिर समाधि पर जाकर आंसू बहाते हैं। মানে মৃত্যু হলোতে এমনিতে কাঁদতে থাকে মানুষ, এবার অনেকের হসপিটালাইজড করতে লাগে। আবার 1 বছর পরে এরকম অনেক সময় দেখা যায় সমাধিস্থলে যায়, সেখানে গিয়েও চোখের জল আটকে রাখতে पारे ना। तो हर एक की अपनी अपनी रस्म रिवाज है, अनेक मतें हैं। सतयुग में ऐसे बात होती नहीं है, वहाँ तो एक शरीर से दूसरा ले लेता है। तो तुम कितना सुख में जाते हो, उसके लिए तुम कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। कदम कदम पर क्या करना चाहिए? कदम कदम पर मत लेनी चाहिए। प्रत्येकटा किछुर प्रत्येकटा स्टेप देव, स्टेपर मध्येई बाबा থেকে রায় নিতে হবে, এটা করবো বাবা। गुरु की व पति की मत लेते हो व अपनी मत से चलना होता है। বিয়ের পর মেয়েরা কার মতে চলে? পতির মতে চলে, কিন্তু পতিরা কিন্তু চলে না। তো বাবা যে সব মানে রুলস হলো মাতাদের জন্য, ভাইদের জন্য খুল্লা ছুট্টি, কিন্তু ভাইদের নাটটাট করে বাবা এখানে এনে মাতাদেরকে এখানে খুল্লা ছুট্টি দিয়ে দেয়, আর ভাইদেরকে এতটা ছুट्टी দেয় ना, বুঝছেন? तो बाबा से उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। आसुरी मत क्या काम देगा, आसुरी तरफ ढकेलेगी। तुमको ईश्वरीय मत मिलती है, माने आसुरीर तरफ थेके लोक आमादेरके खींचबे, तादेर ग्रुपे आमाके आनार चेष्टा करबे, किन्तु बाबा बोलছে তোমাকে ईश्वरीय मते चलते হবে, তুমি ওই মতে আর এখন चलते पारो ना। ईश्वरीय मत है उच्चते उच्च, इसीलिए गाया हुआ है श्रीमद् भगवानो बाचो। तुम बच्चे श्रीमद् से सारे विश्व को हेवन बनाते हो, उस हेवन के तुम क्या बनते हो? अबा माताजी स्वर्गेर की हई आमरा? होता है प्रिंस प्रिंसेस हইব। আপনি কি হবেন? মালিক হবেন। अबा माताजी আপনি কি হবেন? স্বর্গের কি হবে? কিতা? হ্যাঁ, দেবী। ওইটা না দেবী, তার না কি হবে? চণ্ডী। तो बाबा बोलছে কি আমাদেরকে কি হতে হবে? स्वर्ग का मालिक बनना है। उस हेवन के तुम मालिक बनते हो, इसीलिए तुम्हें हर कदम में श्रीमत लेना है। मातारा की হবে সত্য যুগে? दुर्गा হবে, ঠিক না? আর ভাইয়েরা হবে दुर्गा নিচেরটা। तो सतयुग में तकदीर में नहीं है, फिर मत पर चलते नहीं है। যারা সত্য যুগে যাবে না, যারা দুর্গা নিচেরটা হবে, তারা কি হবে? তারা মানে শ্রীমতে চলবে না। আর যারা দুর্গা নিচেরটা না, দুর্গার সাথেরটা হবে, মানে কি হয় কার্তিক গণেশ আরও বক্ষরচক্র যারা হয়, তো এগুলি যারা হবে তারা শ্রীমত অনুসারে চলবে একুরেটলি। আর যারা ওটা হবে সেটা ঘুমিয়েই থাকাটা হবে, ওটারটা কেউ শ্রীমতে चलो ताদের हाव भाव देखे एक्टिविटी देखे बुझा जाए तो दुर्गा नीचेटा ओरा। तो बाबा ने समझाया है किसी को भी अपना कुछ अक्ल नहीं है, राय हो तो बाबा को भेज देवे।
बाबा जानते हैं कौन कौन राय देने लायक है। नए नए बच्चे निकलते रहते हैं, बाबा तो जानते हैं ना कौन से अच्छे अच्छे बच्चे हैं। दुकानदारों को भी राय निकालनी चाहिए, बुझेन बुझेছেন কি বলেছে বাবা, কি আপনার বলছে दुकानदारों को भी राय निकालना चाहिए। মানে যে যেই প্রফেশনে থাকুক প্রত্যেককে রায় নিতে হবে কি করে সার্ভিসকে আরও বাড়ানো যায়। দোকানে বসে বসে শুধু কি করলে চলবে না, বাবার থেকে রায় নিতে হবে এবং রায় নিয়ে নিয়ে সব কিছু করতে হবে। ব্যবসা না, बाबर व्यवसाय की करे बनाना जाए। ऐसे नाराज होने की तो बात नहीं है, यत्न करो बाप का परिचय मिल মানে চেষ্টা করতে হবে। উদয়পুরে একটা ভাই আছে, উনি এসেছিল অনেক দিন আগে। উনি করোনার টাইমে কী করেছে যে উনি সবসময় করে এটা করোনার টাইম থেকে এটা শুরু করেছিল যে উনি কাপড়ের দোকান। তো ভাই কী করতো যখনই কেউ কাস্টমার আসতো সবাইকে কারণ নবজ দেখে বাবা বলে জ্ঞান দিতে, উলু বনে মুক্ত ছড়িয়ে তো লাভ নেই। তো যাদের যাদের মনে হতো যে না সে জ্ঞান শোনার উপযুক্ত, বুঝবে সেই জ্ঞানটা, তখন তারা ভাই কী করতো কোর্সের একটা বই ওনার দোকানে রেখে দেয় এবং যখনই কেউ আসে তখন এক পেজ হলো ওনাকে শুনিয়ে দেয়, 5 মিনিটের মধ্যে শুনিয়ে দেয়। তো তারপর ব্যবসার কথাবার্তা বলে। তো বাবা বলছে ঠিক তেমনি সুদীপ ভাইকেও বলছে, আর টিচার তো এখানে 2 জন, তো টিচাররা তো ওখানে করতে পারবে না। তো বাবা বলছে যে কিন্তু তাদেরকে মনসা সেবা করতে হবে। दुकान में भी सबको याद कराते रहना है, सबको कराना है। বাবার পিকচার লাগিয়ে রাখতে হবে, যেহেতু নিজের পার্সোনাল দোকান তো আমি যে খুশি তা করতে পারি, স্কুলে তো নিজের পার্সোনাল স্কুল না যেটা আমি নিজে तो करते पारबो। तार जन्य बाबा से दुकान में सबको याद कराते रहो। भारत में जब सत्ययुग था तो ऐसा धर्म था, ऐसा सृष्टि था, इसमें नाराज होने की बात नहीं है। सबका तो एक बाप है, बाप कहते मामे को याद करो तो तुम्हारी विकर्म विनाश हो जाएगा, स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादाओं को भी याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम सीधे रास्ते से, फिर आएंगे हंसते हंसते सुखधाम। पॉइंट्स क्या बताया आज? हैबिन का मालिक बनना है और बढ़ाना है और एक्शन बोले बाबा से राय लेना है और हाँ आपने बोले राय लेकर चलना है। अपू भाई जी बताइए। माता जी बोले कि और कोई बताएंगे? हाँ हमारा टाइटल तो কর্মযোগী হ্যাঁ। তো তার জন্য বাবা বলছে আজকে মেইন পয়েন্ট এটাই ছিল মূলের মধ্যে বিশেষ যে কর্ম করতে বাবাকে ইয়াদ করতে হবে। ইয়াদেরই আজকে পুরা মূলের মধ্যে জোর दिए। नंबर 1 धारणा, श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को, श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करना है। स्वर्ग बनाने की सेवा करना है। बहुतों को आप समान बनाना है। लेखाते सबाइके गणेशेर मतो स्पीडी होते हबे। बहुतों को आप समान बनाना है। आसुरी मत से अपनी संभाल करनी है। आसुरी मत से अपनी संभाल करनी है। सेकेंड पॉइंट,
याद की मेहनत से आत्मा को शतप्रधान बनाना है। याद की मेहनत से आत्मा को शतप्रधान बनाना है। सुदामा मिसल जो भी चावल मुट्ठी है, सुदामा मिसल जो भी चावल मुट्ठी है, वह सब सफल कर अपनी सर्व कामनाएं प्राप्त करनी है। आई रिपीट, याद की मेहनत से आत्मा को शतप्रधान बनाना है। सुदामा मिसल जो भी चावल मुट्ठी है, वह सब सफल कर अपनी सर्व कामनाएं प्राप्त करनी है। वरदान है आज का, एक बाप दूसरा ना कोई। एक बाप दूसरा ना कोई, इस दृढ़ संकल्प द्वारा अविनाशी अमर भव। एक बाप दूसरा ना कोई, इस दृढ़ संकल्प द्वारा अविनाशी अमर भव। डिटेल है, जो बच्चे यह दृढ़ संकल्प करते हैं कि एक बाप तीसरा भी है कोई है, एक बाप दूसरा ना कोई, उनकी स्थिति शत और सहज एक रस हो जाती है। इसी दृढ़ संकल्पों से सर्व संबंधों की अविनाशी तार जुड़ जाती है और उन्हें सदा अविनाशी भवो अमर भवो का वरदान मिल जाता है। दृढ़ संकल्प करने से पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिलती है। जिसकी एक बाप से सर्व संबंध है, उन्हें सर्व प्राप्तियां शत हो जाती है। तो इसीलिए हमें दृढ़ संकल्प करना है। कुछ भी करो हमें दृढ़ संकल्प करते ही होबे। ताहले की होबे? दृढ़ संकल्प करले, दृढ़ संकल्प करने से पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिलती है। सीढ़ी থেকে যাওয়ার থেকে ভালো লিফটে তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাওয়া, সবাই জানে। तो जिनके एक बाप से सर्व संबंध है, तो उन्हें सर्व प्राप्तियां स्वतः हो जाती है। तो हमें अभी दूसरों से संबंध जोड़ना नहीं है। क्या करना है? जो भी संबंध हो वो सब भी संबंध बाप से जोड़ना है। उनसे सभी संबंधों का रस हमें लेना है। स्लोगन है, सोचना, बोलना और करना। सोचना, बोलना, करना, तीनों को एक समान बनाओ, तब कहेंगे सर्वोत्तम पुरुषार्थी। भाबलाम एकटा, बोललाम आरेकटा, करलाम आरेकटा, तो एटाके कि बोलबे ना? सर्वोत्तम पुरुषार्थी बोलबे ना। तो आमी रिपीट करछि, सोचना, बोलना, करना, तीनों को एक समान बनाओ, तब कहेंगे सर्वोत्तम पुरुषार्थी। आज का समान है, मैं सर्वोत्तम पुरुषार्थी आत्मा हूँ। और अव्यक्त इशारे बहुत सुंदर है। जिस समय जिस संबंधों की आवश्यकता है, उसी संबंध से भगवान को अपना बना लो। क्या करना है? कैसे? যে সময়ে যে সম্পর্কটার আমার দরকার প্রয়োজন, ওই সময় ওই रूपे बाबा के स्मरण करते হবে। दिल से कहो, क्या कहना है? दिल से कहो मेरा बाबा, और बाबा कहे, क्या कहेंगे रिटर्न में? रिप्लाई क्या देगा? मेरे बच्चे, इसी स्नेह के सागर में समा जाओ। यह स्नेह छत्र छाया का काम करता है।